चाणक्य खबर नंबर 19। असम के सोनितपुर जिले के अंतर्गत ढेकिया जिले पुलिस की बड़ी सफलता। साइबर क्राइम से जुड़े 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफल रही ढेकिया जिले पुलिस। आज इस बात की जानकारी दी ढेकिया जिले के पुलिस अधीक्षक भार्गव मणिदास ने। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से गिरोह ढेकिया जिले के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ लोगों के बैंक खातों से बड़ी चालाकी से जमा धन निकाल रहा था। इस घटना के संदर्भ में पीड़ितों की शिकायत के बाद गिरोह की तलाश में ढेकिया जिले पुलिस ने चलाया था जबरदस्त अभियान। ढेकिया जिले पुलिस ने गहन अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों से जांच के लिए 7 लोगों को हिरासत में लेने में सफलता पाई। इसके बाद ढेकिया जिले थाने के प्रभारी अधिकारी दीपक दास ने इस घटना की प्रारंभिक जांच कर प्राप्त जानकारी के आधार पर हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक भार्गव मणिदास ने मीडिया को बताया कि ढेकिया जिले थाना क्षेत्र के केहरू खंदा निवासी मामूदुल्लाह के नेतृत्व में चल रहा था ये बड़ा साइबर गिरोह। আমি ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে যোৱাকালি আমাৰ ঢেকিয়াজুলি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নেতৃত্বত এটা অনলাইন ফ্ৰড গ্ৰুপক এৰেষ্ট কৰা হয়। তাৰে আমি 7জনক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। তাৰে 3জন উত্তৰ প্ৰদেশৰ হয় আৰু বাকী 4জন আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয়। এই ক্ষেত্ৰত মেহমাদুল্লাহ বুলি কোৱা এজন ইয়াৰে স্থানীয় কেহেৰু খণ্ডাৰ স্থানীয় ব্যক্তিয়ে লিড লৈ আছিলে। আমি খবৰটো পোৱাৰ মুহূৰ্ততে আমাৰ আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে। ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ সময়ত আমি তেখেতলোকৰ পৰা 14টা মোবাইল, কিছুমান বেংকৰ চেকবুক আৰু ATM কাৰ্ড জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ ওপৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ছুপাৰভিজনত আমাৰ এই ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ আমাৰ মাজেৰে আমি যথেষ্টখিনি নতুন দিশ আমি পোহৰলৈ আহিছে আৰু যেতিয়া আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আৰু আগুৱাই যাব আপোনালোকক আগলৈ সঠিকভাৱে জনাবৰ কাৰণে আমি তৎপৰ থাকিম।